Gimnabes Blana Pazal Wellemeller. Muntik pang mapitawan. Bigay kay Red from downtown. Bang! 3 points. Aquino. Bigay kay. Uy! Easy layup. Yes, sir. Ang daming kakampi ang The Legend. Pati referee. Shirt is Blana. Ano na naman? Ref ngayon. Uy! No good. Put back. Yes, sir. Goes again. Ref to Dumatay. Bigay kay Ref. Bibitaw sa tres. Kasama pati Pito. No good. Dumatay pa rin. Long shot. Wala pa rin. Bigay naman kay Ref. Pasa Marlon Aquino. Balik kay Ref. Ayan na. Handed foul. Ayan. Baliktad na ang pangyayari. Sinip na ngayon ang titira sa free throw line. At ayan na. First basket. Kay Ref. No good. Oy. Ayan. Kulang sa therapy. Second throw. Kapos pa rin.